असम राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार रविवार को हैलाकांडी में 32 मतदान केंद्रों पर पंचायत चुनाव के पहले चरण में पुनः मतदान जारी है। इसमें से 14 कलीनगर पैकान जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत और 13 शाहबाज जमीरा जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत है। नेताई नगर बंदूक महाराज जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र में 3 मतदान केंद्र तथा रामचंडी निमाई चांदपुर और कटली चारा बागछारा जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र में क्रमशः एक मतदान केंद्र है। दोबारा मतदान के प्रत्याशा में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। केंद्रीय कार्यकारी बल सहित अन्य बलों को तैनात किया गया है। इस बीच डीआईजी कोकण और ज्योति शौकिया और डीएसपी सुरजीत चौधरी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल एक के बाद एक मतदान केंद्रों का दौरा कर यहां जांचते देखे गए कि क्या सब कुछ ठीक है और कहीं कोई समस्या तो नहीं। 2 मई को इन मतदान केंद्रों पर विभिन्न अनियमितताओं के मद्देनजर आज पुनः मतदान प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। पुरुष और महिलाएं पुनः चुनाव में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही चिलचिलाती धूप में लंबी लाइनों में खड़े देखे गए। निमराली हाई स्कूल 46 নং নিমরালি হাই স্কুলৰ বুথখন খুব ভালো চলি আছে। আগতে যে বুথ হয়েছিল এটু ভালো হয়েছিল। হ্যাঁ, আজি যে বুথ হয়েছে হ্যাঁ রিপোর্ট হয়েছে আপনার বহু শান্তিপূর্ণভাবে বুথটা হয়েছে। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে আজি হাইলাকান্দি আর কি হাইলাকান্দি সদর স্যার আহিছিল, সুরজিৎ স্যার, ডিএসপি স্যার সব আহিছে ইয়াত। বহুত স্যাররা বহুত ভালো করে ডিউটি কৰিছে, খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে বুথটা হৈছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বহুত শান্তিপূর্ণভাবে আজি বুথ হয়েছে। नाम तो है अनवर हुसैन लश्कर। हाँ हाँ, यार स्थानीय 46 नंग हमारे जो केंद्र है वो केंद्र আমার গড় এখানে। ওটা থেকে লাইন দর্শন ওই ফার্স্টটা ভাষা তো তো আপনারা এখানে আবার কেন বুট হল? ও তো তোর বাটিয়ান হরিয়া দেন। আজকের বুটটা কি রকম চলে? খুব সুন্দর আছে। সুন্দর আছে। সুন্দর চলে স্টার্ট হইছে, ভালো লাগে। আবার বুট দিতে লাগে? যে আবার দিতে লাগে। কারে নিয়ে আইছেন? বাচ্চা নিয়ে আইছি। সকাল সকাল 6টা থেকে লাইন দেওয়া? জি দিদি দানা দিদি 6টা থেকে আইছি বিয়ানি। আর কখন লাইন আছে? কষ্ট? কষ্ট, বহুত কষ্ট, বহুত কষ্ট। যা গরম দেয় মাথা কিটা ফার্স্টটা কি আইছি আর ছোট বাচ্চা আর জানেন সকাল আর কিছু খাওয়াছি না। বুট দেওয়া তাইছেন আপনারা? তো আবার দিদা কিরকম লাগে আজকে? ভালো লাগে। 3 ঘন্টা একটা বুট দেওয়া। কটা থেকে লাইন? আমরা 6টা তো এখানে আছি, এখন 10টা বাজে।